paman ko. Darah ya. Oke, gue guys. Ya start merah deh guys. Langsung burst aja Lita, langsung burst. Demekin itu. Iya. Nice pan. Nice, dapat. Dia segitiga tuh harusnya Kali lagi farmingnya. Gawin. Kita gas mid Mati gua. Anjing lah. Nalipat parsa. Ah, bawa sama namin, plastic ka. Oo, mabot. Ano siya? Nalipat parsa, mit. Nalipat parsa, walang buhay. Udah saya ulti lagi. Sudah nih guys, BTW guys. Wah, kau nih Jordan. Digoyang-goyangin aku, woi. Ah, mati kau. Mati kau, kapak. Gue coba bantu so. Mantap. And the ball? No Lord challenge! Discipline, Lord! Wag Lord! Okay, may Lord ako, tingnan lang, 8 seconds. Ay, teka, may Lord ako, tara! Ay, may Lord ako, pre, tara, sorry! Ay, may Lord ako! Fugindo pra banhar, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da porta.